然后我们再看这几个穴位，它实际上都是在这个小腹这里实际上是离那个包公很近的哈，所以跟那个妇科的这个妇科的子宫啊，或者是男士的那个前列腺，实际上都有直接的关系。所以这块如果是有炎症，妇科有炎症，或者是比如说宫寒呐、子宫肌瘤啊，或者是痛经啊，前列腺炎啥的，我们都可以通过这里处理。实际上这里边不仅仅有胃经的穴位，我们慢慢还会介绍到，实际上很多穴位都是在小腹上，都有的，肝经啊、肾经啊，实际上它都通过的，但是要保证这里的温暖啊。Вот смотри, вот эти точки, вот это находится, где матка, поэтому вот много проблем с маткой, поэтому нужно сохранять вот эти части, это нормальное тепло. Вот предлагаю вот это айчу пользоваться. Ну, это всякое воспаление, вот это в это матке, или вот это мужские, женские вот эти проблемы, вот здесь. Это все можно через айчу делать. Это раз. А еще вот насчет кашля. Вот это кашель не только причина вот от легких. У нас говорят黄帝内经, значит, вот это канал легких начинается с желудок. Поэтому если когда кашляется, вот и животе болит, поэтому тоже надо вот найти, где больно, и греть вот этой части. Или вот это сзади, вот где легкие, это тоже нужно. 然后还有就是那个咳嗽，就是五脏六腑都会引起咳嗽，并不单单是肺，就是《黄帝内经》里说的。所以因为本身那个我们的肺经它就起于胃，起于中焦，起于胃这里，所以有的人他咳嗽会引起这个感觉一咳嗽这个肚子就痛，实际上就是这个胃部。所以我们中医调理这个咳嗽的话，如果是尤其是在咳嗽的时候会引起这个胃部的不适。或者是尤其吃完饭以后，或者是就是大便呐、大便不好什么都会引起咳嗽，所以这种情况下的这个跟肠胃有关系的这些咳嗽都要通过就从消化系统这里去处理，并不单单去从肺部去调理，这是中医的思路。然后建议的也是艾灸。一个是艾灸，如果是因为寒，比如说尿频呐、或者是咳嗽里边有那个清痰、白痰，都可以通过艾灸。还有就是保平气，可以通过保平气的那个锻炼方法，也可以把这个里面的这个痰，排不，因为它已经到这个，如果是这个痰，它已经是在下面的话。你不能通过呼吸系统排出去，就只能通过消化系统往出排。